Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita, bos. Channel mancing ikan. Hari ini kita mancing lagi, bos. Lokasi mancing kita sekarang berada di Desa Patumbak juga. Hari ini kita mancing ikan gurame, bos. Saksikan terus videonya ya, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 8 on tadi. Oke guys, tarik lagi kita guys. Oke guys, gurame guys. Iya guys. Oke, ya gurame guys. Oke guys, gurame guys. Oke guys, gurame guys. Nah, ini dia guys. Ini guys, ikan gurame. Ini dia bos, ikan guramenya bos. Besar bos. Mantap bos. Naik bos. Bos. Angkat apa ya? Nampak ini. Iya bos. Tarik lagi bos. Ikan apa namanya ini bos? Ikan gurame. Oke, mantap bos. Dadah.
Uy, strike guys. Uy. Ini guys. Kurang guys. Ini ikannya guys. Uy, kurang guys. Uy. Mati. Ini bisa kali kira cuma jadi